বহু বীর শহীদের আত্মোৎসর্গ আর রক্তের বিনিময়ে 200 বছরের ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে ভারতবর্ষ। দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মোৎসর্গের কথা পৌঁছে দিতে এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হর ঘর তিরঙ্গা যাত্রার সূচনা করেছেন। এরই অঙ্গ হিসেবে শুরু হয়েছে জনভাগিদারি আন্দোলন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আসন্ন 79তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করল বিএসএফ এর 12 নম্বর ব্যাটালিয়ন। মঙ্গলবার সকালে মালদার হবিবপুরের আইহো স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় এই যাত্রা। সেখান থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত হয়ে সিঙ্গাবাদ বিওপিতে শেষ হয় এই যাত্রা। এই তিরঙ্গা যাত্রায় বিএসএফ এর 12 নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট প্রেম কুমার, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট পরিতোষ বিশ্বাস সহ জওয়ান, আধিকারিক ও স্থানীয় গ্রামবাসীরা জাতীয় পতাকা হাতে অংশ নেন। आज क्या हो रहा है? आज जो है ये जो ना भारत सरकार का अभियान है, इसके अंदर जो है हर घर तिरंगा जो ये कैंपेन के माध्यम से ये यात्रा जो है 12वीं बटालियन द्वारा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत हमने आईओ मार्केट से किया था और ये 12 बटालियन की एक बीओपी है सिंगाबाद, वहाँ पर इसको हम लोग समाप्त करेंगे। इसका मकसद क्या? देखिए, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो है ना, एक तो जो तिरंगा है उसके प्रति सम्मान को पैदा करना और जो है देशवासियों के बीच में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना। क्या पहली बार है ना? नहीं, ये इससे जो है ना पहली बार भी ये जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और अभी जो है ये जो है कि चौथा मतलब ये जो प्रोग्राम है 2025 में। आपका शुभ नाम सर? प्रेम कुमार।